हाय एवरीवन मु सुनील स्वागत करुछि मो यूट्यूब चैनल टीच सुनील एजुकेशन को। सो आज ही वीडियो आम +2 फर्स्ट ईयर झेलम नदी रे संध्या रो क्वेश्चन आंसर आलोचना करबा। इथिरे आमे एक मार जो एमसीक्यू 4 गोटी 1 नंबर विशिष्ट प्रश्न आलोचना करबा। 4 गोटी संभाव्य उत्तर मध्य ठीक उत्तरटी बाछि लेख एटा आमे आलोचना करबा। तो चलନ୍ତୁ वीडियो को स्टार्ट करबा। आ गोटे कथा मु आपण मन को कहबी वीडियो को जमारे भी स्किप करबेनी पूरा लास्ट जाय देखिबे एवं वीडियो को लाइक करके चैनल को निहति भाबरे सब्सक्राइब करबे और सांग मानक सहित शेयर करबे। तो देखो प्रथम प्रश्न देछि क नंबर प्रश्न देखो केउ नदी कूल श्रीनगरवासी ललित केउ नदी कूल श्रीनगरवासी ललित न पिला ना झेलम नदी कूल झेलम नदी रे श्रीनगरवासी ललित। झेलम नदी कूल केउ नगरवासी ललित हमर श्रीनगरवासी। झेलम नदी रो आकार केउ नदी परी अप्रशस्त केउ नदी परी ना बुढ़ावलंग। झेलम नदी रे जंगल रो रंग किपरी ना गाढ़ नील। श्रीनगर कहार हृदय अटे कहार हृदय ना काश्मीर हृदय पिला माने। लेखक कौन भड़ा नेले लेखक जो श्रीनगर को जाइथिले लेखक सही झेलम नदी रे कौन भड़ा नेथिले ना कौन ना शिकार नेथिले। हाजी हाजी नाउरी केउ संप्रदाय लोक हिंदू मुसलमान पंजाबी ख्रिस्टियान ना मुसलमान संप्रदाय लोक से। नदीर दुई पटे नगर जोगसूत्र रखिबा पई केतोटी सेतु गढ़ा जाइछि ना 7टी पिला माने। केउ ख्रीष्टाब्दरे सबुठारी प्राचीन सेतु आलिकल निर्मित होइतिला। केउ ख्रीष्टाब्दरे सबुठारू प्राचीन सेतु आलिकल निर्मित होइतिला ना 1407 ख्रीष्टाब्दरे। सेतु गुड़िक केउथिरे तैयारी होइतिला ना काठरे पिला माने। देखो झेलम नदी रे यात्री तरी एवं आउ केउ तरी माने यातायात करुथिले व्यापारी मोटर बोट वाणिज्य तरी नौ चालक। वाणिज्य तरी माने झेलम नदी रे यात्री तरी अथवा हमर वाणिज्य तरी माने जहाज करथिले। लोके केउथिरे आसी जिनिस पत्र खरीदी नेउथिले। देखो प्रश्न टी एथिरे बनाइबा समय टी भूल अछि मु कहि दउछि तुम माने सेटा सुनिकी करनेबो। लोके केउथिरे आसी जिनिस पत्र खंजी करी नेउथिले केउथिरे ना शिकारा। झेलम नदी रे संध्या काहा परी सुंदरी ना काश्मीर रो किशोरी परी सुंदरी। लेखक काहाकू तांको देशर गोटे गल्प कहिबाकू कहिले लेखक हाजी को। राजा पुओ और मंत्री पुओ दुहे कौन थिले संगात। किए पिठा बिकाली घरे रहिला किए ना मंत्री पुओ रहितला पिला माने। मंत्री पुओ के बयसर जीवांक वासर रहिला ना स्त्री बेसरे। किए निजको हीन कपालिया कही धिक्कार कला राजा पुओ। कटुआल कौन परिक्रमा करुथिला ना नगर। किए जीवांक कंठस्वर शुणिला ना कटुआल। मंत्री पुओ काहाकू विवाह हला काहाकू से विवाह कला ना राजांक भौणी को। शिकारा केउ घाटरे लागिला शिकाराटी केउ घाटरे लागिला केउथिरे ना गणपति। तो आमे तापर 2 नंबर क्वेश्चन देखो गोटे वाक्य रे उत्तर द्वारा आलोचना करबा। प्रश्न मूल्य 1 नंबर झेलम मार कोलरे केउ माने ललित ना झेलम मार कोलरे श्रीनगरवासी ललित।
କେଉଁ ମାଆର କୋଳରେ ଶ୍ରୀନଗରବାସୀ ଲାଳିତ? ଝିଲମ ମାଆର କୋଳରେ। କାଶ୍ମୀରବାସୀ କାହାର ପ୍ରଶଂସାରେ ମୁଖର? କାଶ୍ମୀରବାସୀ ଝିଲମ ନଦୀର ପ୍ରଶଂସାରେ ମୁଖର। ଘ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଝିଲମ ନଦୀର ଆକାର କିପରି? ଅପ୍ରଶସ୍ତ ବୁଢ଼ାବଲଙ୍ଗ ପରି ଝିଲମ ନଦୀର ଆକାର। କାଶ୍ମୀରର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ପ୍ରଧାନ ନର୍ତ୍ତକୀ ଭୂମିକାରେ କିଏ ଅଭିନୟ କରିଛି? କି ନା କାଶ୍ମୀର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ପ୍ରଧାନ ନର୍ତ୍ତକୀ ଭୂମିକାରେ ଝିଲମ ନଦୀ ଅଭିନୟ କରିଛି। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଶ୍ରୀନଗରକୁ କାଶ୍ମୀରର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଶ୍ରୀନଗରକୁ କାଶ୍ମୀରର ହୃଦୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ। ଝିଲମ କାହାର ପ୍ରଧାନତମ ରକ୍ତବାହିନୀ ଧମନୀ? ଝିଲମ ଶ୍ରୀନଗରର ରୂପୀ ହୃଦୟର ପ୍ରଧାନତମ ରକ୍ତବାହିନୀ ଧମନୀ। ଝିଲମ ନଦୀର ଦୁଇପଟ ନଗରର ଦୁଇ ଅଂଶକୁ ଯୋଗସୂତ୍ର ରଖିବା ଲାଗି କେତୋଟି ସେତୁ ଗଢ଼ାଯାଇଛି? ଝିଲମ ନଦୀର ଦୁଇପଟ ନଗରର ଦୁଇ ଅଂଶକୁ ଯୋଗସୂତ୍ର ରଖିବା ଲାଗି 7ଟି ସେତୁ ଗଢ଼ାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ସେତୁର ନାମ କ'ଣ ଓ ଏହା କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା? ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ସେତୁର ନାମ ଆଲିକଦଲ ଓ ଏହା 1417 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀନଗରସ୍ଥ ଝିଲମ ନଦୀରେ ଜଳଯାତ୍ରା କଲେ କେତୋଟି ସେତୁ ପାରି ହେବାକୁ ପଡ଼େ? ଶ୍ରୀନଗରସ୍ଥ ଝିଲମ ନଦୀରେ ଜଳଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ 7ଟି ସେତୁ ପାରି ହେବାକୁ ପଡ଼େ। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ନୌକାରେ କେଉଁମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି? ନୌକାରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, କିଏ ହାଉସ୍ ବୋଟ୍ ଓହ୍ଲାଉଛି ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଅନାଇ କ'ଣ ଭାବୁଛି? ଘରଣୀ ହାଉସ୍ ବୋଟ୍ ଓହ୍ଲାଉଛି ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଅନାଇ ବେଲ ବୁଡ଼ିଲା ସେ କାହିଁକି ଆସିଲେନି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛି। 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ପୌଢ଼ଟିଏ ପଥର ଉପରେ ଲୁଗା ଥୋଇ ପିଟଣାରେ ବଢ଼େଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ନା ପୌଢ଼ଟି ପଥର ଉପରେ ଲୁଗା ଥୋଇ ପିଟଣାରେ ବାଡ଼େଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଶ୍ରମ ଊଣା ହୁଏ ଏବଂ ହାତରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଲାଗେ ନାହିଁ। ଘାଟ ନୌକାରୁ କିଏ ଜିନିଷପତ୍ର ଉଠାଇ ନେଉଛି? ଘାଟ ନୌକାରୁ ଖଲାସି ଜିନିଷପତ୍ର ଉଠାଇ ନେଉଛି। ଖଲାସି। କୂଳରେ ବସି ବୁଢ଼ା ପଠାଣ କ'ଣ ଖାଉଛି? କ'ଣ ଖାଉଛି ନା ପିଲାମାନେ, କୂଳରେ ବସି ବୁଢ଼ା ପଠାଣ ଧୂଆଁ ଖାଉଛି। ଧୂଆଁ ପତ୍ରରେ ସେ ଧୂଆଁ ପାନ କରୁଛି। ଛାଲକାଟ ଯୁବକ ଜଣକ କିଏ ବୋଲି ଲେଖକ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଛାଲକାଟ ଯୁବକ ଜଣକ କଲେଜ ପିଲା ହେବ ବୋଲି ଲେଖକ ଭାବିଛନ୍ତି। ଲେଖକ ହାଜିକୁ କ'ଣ କହିଲେ? ଲେଖକ ହାଜିକୁ ତାଙ୍କ ଦେଶର ଗୋଟିଏ ଏଇଠି ଦେଖ ଗଛ ଦେଇଛି, ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ କହିବାକୁ କହିଲେ। ଲେଖକ ହାଜିକୁ ଦେଶର ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ, ପିଲାମାନେ ଏଠି ଗଳ୍ପ ହେବ, ଗଳ୍ପ କହିବାକୁ କହିଲେ, ଅନୁରୋଧ କଲେ। ରାଜା ପୁଅ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ସଙ୍ଗାତ ବସିଥିଲା? ନା ରାଜା ପୁଅ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ସଙ୍ଗାତ ବସିଥିଲା? ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଟିକେ ଭୁଲ ଦେଇଛି, ରାଜା ପୁଅ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ସହ ସେ ସଙ୍ଗାତ ବସିଥିଲା। କି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅକୁ ରାଜା ପୁଅ କହୁଛି? କି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅକୁ ରାଜା ପୁଅ କହିଲା? ନା ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦିଆ ପରି ମୁହଁ ଥିବା ରାଜଜିମା ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ପ୍ରଜାପତି ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଉଥିଲା ଓ ମୋତେ ଦେଖୁ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ନ ଚାହିଁ ଚାଲିଗଲାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅକୁ ରାଜା ପୁଅ କହୁଛି ବା କହିଲା। କିଏ ଭଲ ପିଠା କରି ରାଜଜିମାଙ୍କ ପାଖକୁ କାହା ହାତରେ ପଠାଇଲା? ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଶରେ ଜିମାଙ୍କ ଉଆସରେ ପହଞ୍ଚିଲା ହାତରେ ପଠାଇଲା। କିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଶରେ ଜିମାଙ୍କ ଉଆସରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଓ କ'ଣ କହିଲା? ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଶରେ ଜିମାଙ୍କ ଉଆସରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଓ କହିଲା, ଆମକ ଦେଶର ରାଜକୁମାର
तुम लगी झुरी मरुछि एवं तुमर पदिए कौन कथारे से जीवदान पाई जाई थांता पाई जाता बोली से कहछि। फल नंबर क्वेश्चन देख मंत्री पुओ ठारू राजा पुओ कथा शुणी जिमा कौन कहले मंत्री पुओ ठारू राजा पुओर कथा शुणी से राजजिमा से राणीटे कौन कहले राजा भणीता मंत्री पुओ ठारू राजा पुओ कथा शुणी जिमा राजा क्रोधरे राजा पुओ पाखकू फेरी आसवा परे कहिछि फेरी आसवा से कहिछि पिला माने। तो भ नंबर क्वेश्चन देख कटुआल नगर परिक्रमा बेले ता कानरे क्यों शब्द बाजिला कटुआल नगर परिक्रमा कला बेले ता कानरे किए वार्ता होउछि किए कथावार्ता होउछि बोली शब्द बाजिला एवं ताहा जिमांको कंठस्वर बोली से जानि पारिला। राजा कैदी घरे काहाको देखिला राजा कैदी घरे जिमांको न देखी आउ जणे किए ओढ़ना दे बसिथिबा देखुथिले। पिला माने आमे आजिर एही वीडियो रे एतिके डिस्कशन करबा परवर्ती वीडियो रे आमे 3 मार्क क्वेश्चन और 5 मार्क क्वेश्चन आलोचना करबा। तो ठीक अछि वीडियो भल लागिथले वीडियो को लाइक करके चैनल को निहाती भाबरे सब्सक्राइब करिवे।